yung auto mo. Tagal ka sa ganun. Tagal mo. Mapayag, sir. Para target! Para your men nga ready. Ilang balon, sir? 8. Hindi nang gulting yan. Degompos talaga naman. Yun, di ba? Di nasasalong yung bala. Sa tenga. Sobrang ano yan, malakas eh. Dito matama. Yeah. Oy, Tor, dito ka lang. Tangina ka. Okay, release magazine. Safety. Release magazine, safety. Sigla. Yan, sagad mo. Dulo. Oh, baba mo. Yan na. Ayun na. Oh, takbo. Takbo. Hop. Wala. Ito. Ayun no. Ilan ba? 4. 4 na. 4.